जय श्री जगन्नाथ जय ओडिशा महानाम मातृभाषा मो राजेश शतपथी आपण मानकु स्वागत जनाउछि महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर एकादश छांदर प्रथम 10टी पद मु गत भिडियो रे व्याख्या करिथिली। जदि देखि नाहंती प्लेलिस्ट को जाइके देखि पारिबे। आजिर भिडियो रे एकादशतम पदरु आगकु व्याख्या करिबी। मो गत भिडियो रे कहिथिली जे एई छांदरे दर्शनानुचिंता प्रसंग रहिछि। तो एकादश पदरु कोन रहिछि देखिबा। तेते बेल जाए पंच स्वर न नासिब दुई थर बोलिथिबी उच्चे शिव शिव बहुतकु अवकाश रहु नाही बचने से कथा परकाश। तेते बेल जाए पंच स्वर न नासिब दुई थर बोलिथिबी उच्चे शिव शिव अर्थात जे पर्यंत शिव शिव बोली दुई थर उच्चारण बा उच्च ध्वनि करिथिबी सेते बेल जाए पंचस्वर अर्थात काम मारी पारिबो नाही। तो एठारे कहा जाउछि जेते बेल पर्यंत शिव शिव बोली दुई थर उच्च ध्वनि करिथिबी सेते बेल जाए पंचस्वर बा काम मारी पारिबो नाही। शिव शिव बोली बहुत थर उच्चारण करिवा पई अवकाश नाही बा अवसर नाही। माने दुई थर उच्चारण कले ही पंचस्वर मारी पारिबो नाही आ बहुत थर उच्चारण करिवा पई अवकाश नाही। परवर्ती पदरे कहा जाउछि दर्शन कला बेले से शोभा श्रेणी की जेणिकी मु चाहि देउ थिबिटी तेणिकी दिशी जाउथिबो मते निशी निद्रा बेल तो देखिबी सही मते। अर्थात मु सही शोभा श्रेणी को बा शोभा समूह को दर्शन कला बेले जेउ आड़ को चाहुथिबी सही आड़े मते ताहा दिशी जाउथिबो। केवल जाग्रत समय रे नुहे राति रे निद्रा समय रे भी बा निदरे शोइथिबा बेले मध्य ताहा देखुथिबी। गुणीबा शुणीबा होई हेबो से चरित भणीबाकु सही कथा होइब त्वरित हा हा तनमय रस बेले बेले जात करुथिबो से हरस। अर्थात सही चरित मनरे गुणीबा ओ शुणीबाकु पड़िबो पुणी सही कथा शीघ्र शीघ्र कहिबाकु हेबो। तन्मय रस अर्थात ताहार रूप गुण चिंता करू करू ताहा बेले बेले आनंद जात करुथिबो। माने सेही दृश्यटा गुणीबाकु भी पड़िबो शुणीबाकु पड़िबो पुणी शीघ्र शीघ्र कहिबाकु भी पड़िबो आउ तार रूप गुण चिंता करू करू बेले बेले आनंद बा हरस भी जात हेउथिबो। नहु दर्शन एडे मनकु हरुछि मंत्र मूर्ति करि ताकु विधाता करिछि अछि तहिरे ध्यान सिद्ध करि न पारई कर्म बलुआन। तो एठारे कहा जाउछि ताकु न देखिकी से एमिति भावरे हरण करि नै अछि बा हरण करि अछि। विधाता ताकु मंत्र मूर्ति करि गढ़ी अछि मोर तहिरे ध्यान रही अछि बा ध्यान लागिकी रही अछि। मो कर्म दोषरु मु ताहा सिद्ध करि पारु नाही। माने सेतिरे ध्यान मन सब किछि अछि किंतु सिद्ध करि पारु नाही तार कारण हेउछि कर्म दोष। स्वरूप पीयूष होई हुए अनुमान समस्त मतरे नाही मधुर समान लभ्य पदार्थ नुहई जीवा जीव रखिबा करणी की बिहई। तो एठारे अमृत सहित ताकु तुलना करा जाउछि। पीयूषर अर्थ अमृत तो ताहार रूप अमृत बोली अनुमान हुए मात्र सबु गुणरे ताहा अमृत सहित समान नुहे। स्वादुरे समान हेले सुद्धा सौंदर्य रे समान नुहे। तापरे अमृत हेउछि अलभ्य बा दुर्लभ्य किंतु ताहा हेउछि लभ्य पदार्थ बा ताकु पाई हेबो। अमृत परि जीवा जीवन को रखिबार क्षमता ताठारे मध्य रही अछि। मन कृपण को जेउ चरित रतन गंठी करी थोई अछि करिकी जतन मार तस्कर भयरे दक दक हेउ अछि मात्र हृदय रे। अर्थात कृपण मन को जेउ चरित रत्न परी मन ताकु गंठी धन परी अति जत्न रे साइती रखिछि तथापि काम रूपक तस्कर बा चोरर भयरे हृदय दक दक हेउछि। फंदा करिबार निश्चय हेलाणी ताहार विचारई दुख दशा करिबी संहार सबु भालो वर्णा बोली आज जाए केही ताहा पारि नाही बोली। फंदार अर्थ हेउछि बेपार भालो वर्णा बोली भालोर अर्थ कपाल आ वर्णा बोली अर्थात कपाल लिखन बा कपालर लेखा बली अर्थात खंडन करिबा बा ताकु छाड़ी कि ताकु अतिक्रम करिकि जिबा।
ସେହି ରତ୍ନର ବେପାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଗଲାଣି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଦଶା ନାଶ କରିବି ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା କପାଳର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଘଟିଥାଏ। କପାଳ ଲିଖନ କିଏ କରିବ ଆନ କୁହାଯାଏ। କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କେହି ବି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ବି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ଯାଏ କେହି ତାହା ପାରି ନାହିଁ ବଳି। କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେବ। ଭେଟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯେ ପ୍ରମୋଦ ଅକୁପାର, ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇବେ ଉପମା ରତନ ଅପାର, ଅଣି ମାକୁ କାହିଁ ତର, ପ୍ରଳୟ ସୂଚକ ଯାକ କରିବେ କାତର। ଭେଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ, ପ୍ରମୋଦର ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦ, ଅକୁପାର ଅର୍ଥାତ୍ ସାଗର, ଅପାର ଅସୀମ, ତର ବେଳ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ବଢ଼ିଯିବ, ସେଥିରେ ଅସୀମ ଉପମା ରତ୍ନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମାତ୍ର ସେ ରତ୍ନମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଳ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଳୟ ସୂଚାଉଥିବା ଘଟଣାମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଆଦି କାତର କରି ପକାଇବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ସହିତ କେମିତି ଏଇ ଭାବନାକୁ କବି ଉପମା ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ସାଗର ବଢ଼ିଯିବ। ସାଗର ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଅସୀମ ଉପମା ରତ୍ନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଉ ସେ ରତ୍ନମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବେଳ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଳୟ ସୂଚାଉଥିବା ଘଟଣାମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଆଦି କାତର କରି ପକାଇବେ। ଏ ହୋଇଲେ ନବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ରଚିତ, ସଲିଳ ବିହାର ତହିଁ ହୋଇ ଯେ ଉଚିତ, ସେହି ରସ ଜର ଜରେ ନହିବି ଲାଳସ ଆଉ ଆନ କାରଣରେ। ଏ ହୋଇଲେ ନବ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ହୋଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଲେ, ମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଳୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସଲିଳ ବିହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ପ୍ଲାବନ। ତ ପ୍ରଳୟ ହେଲେ ସବୁ ଜଳ ପ୍ଲାବିତ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ହେବ। ପ୍ରଳୟ ପରେ ପରେ ସୃଷ୍ଟିର ସଂରଚନା ହୋଇଥାଏ ନୂଆ କରି। ତ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ମୋହ ମାୟା ଜଡ଼ତା ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ନୂଆ ହୋଇ ପ୍ରେମର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଁ ସେହି ପ୍ରେମ ରସରେ ଜର୍ଜର ହୋଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଉ ଲାଳସା ରଖିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି। ତ୍ରିବିଧି ବଶୀକରଣ ବୋଲନ୍ତି ସଂସାର, କି ମନ୍ତ୍ର କି ମଣି କେଉଁ ଔଷଧି ସାର, ପଚାରନ୍ତି କେ ଉପାଇ ଘେନିଥାନ୍ତି ତାହା ଚତୁରାକ୍ଷ ବେଳ ପାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ଲୋକ କହନ୍ତି ବଶୀକରଣ କରିବାର 3 ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା? ମନ୍ତ୍ର, ମଣି ଏବଂ ଔଷଧି। ତ ଏଇ 3ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ଜାଣିବା ଲୋକଠାରୁ ବୁଝି ନେଇ 4 ଚକ୍ଷୁ ମିଳନ ବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମଣି ଔଷଧି ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ଜାଣିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ 4 ଆଖିର ମିଳନ ହେବ, ଚତୁରାକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଆଖି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି।